Kita doakan guru kita yaitu Bapak Wilujeng. Beliau atas jasanya sudah mengabdi di SMA 1 Negeri Pemalang berpuluh-puluh tahun supaya selalu sehat, berkah selamat, dan tentunya selalu ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila jasati warohi Bapak Wilujeng bin. Sehat, berkah, selamat. Sya'ulillahi lana walaumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.